जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मंगलवार अपराह 11टारू झारपोखरिया थाना अंचल प्रशासन द्वारा एक बड़ धरणर चढ़ाऊ कर खनि राजस्व और पुलिस विभाग मिलित भाव जामशलाठारे लघु खनिज बालिगदा सबू जबत कर वर्षा होबार जबत कार्य बाधा सृष्टि होथिबार देखा मिलता। जामशलार विभिन्न स्थान सर्वमोट 15टी स्थान में चढ़ाऊ कर 5338 क्यूबिक मीटर बाली जबत होता कथा लघु खनिज विभाग अधिकारी प्रकाश करते। थाना अधिकारी 2 दिन तले बाली बजेरी ट्रलर जबत होगा और संपूर्ण भाव बाली चोरी घटना चर्चा को आसाला। स्थानीय अंचल में पुणी दिन तमाम प्रशासन बालिगदा सबू जबत होबार साधारण चर्चा को बेस खराक जगाई। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला मरड़ा अबकारी थाना अंचल दिनक दिन चोरामद बेपार बढ़िबार लगी। मंगलवार अबकारी विभाग तरफ विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर पांडु हांसदा भालुकचुआ ग्रामर मद बिक्री करुवा बेले अबकारी विभाग 100 लिटर महुली और गोटे ग्लोमर मोटरसाइकेल को जबत कर अभियुक्त पांडु हांसदा फेरार हो जाता सक्षम होती। चकुड़िया ग्रामर मुनिसी हेम्रम निकटर 15 लिटर देशी महुली मद सह अभियुक्त को गिरफ्त कर पाणुआ ग्रामर गुया हेम्रम देशी मद बिक्री करुवा बेले 12 लिटर देशी महुली मद सह जन को गिरफ्त कर कंठलिया ग्रामर सुरेश चंद्र सी 6.5 लिटर किंगफिशर बियर सह गिरफ होती। समुदाय 4टी मामला रुजु हो 3 जन गिरफ हो कटचालान कर बेले अन्य जने फेरार थिबा कथा विभाग पक्षर सूचना मिली। ए संक्रांत में मामला रुजु हो तदंत जारी रही। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला मरड़ा ब्लॉक परिसर में मंगलवार भारतीय विमानबंदर कर्तृपक्ष एवं एलिमैको तरफ केंद्र सरकार आरभीओ बाई एवं दिव्यांग जनकर CSR योजन दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों सहायक उपकरण बंटन कार्यक्रम संपन्न हो उभय संस्था तरफ 2024 मसीहार ब्लॉक परिसर में होता शिविर में वयस्क 47 जन दिव्यांग 172 जन को चिन्हट कर शिविर में सहायक उपकरण बंटन कर उक्त बंटन कार्यक्रम एलिमकर मैनेजर स्मृति रंजन मल्लिक सभा परिचालना करथिबा बेले सभापति दायित्व तुलाई भारतीय विमानबंदर कर्तृपक्षर डेप्यूटी जेनेराल मैनेजर एलिनो घोष मरड़ा निर्वाचन मंडली विधायक तथा ओडिशा सरकार गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र मुख्य अतिथि भाव योगदान कर उपकरण बंटन करथिले। वीडियो अणाकर नायक बीजेपी राज्य एसटी सेल अध्यक्ष कांद्रा सोरेन जिला साधारण संपादक प्रदीप महांती मयूरभंज सांसद प्रतिनिधि निरंजन महंत मंचासीन थिले। तहसीलदार शुभम दास सीडीपीओ विजय लक्ष्मी दंडपाट बीएसएसओ सालमा मुर्मू प्रमुख एथिरे सहयोग करथिले। परवर्ती खबर 49 नंबर जातीय राजपथ अवस्थित विषयी बजार 13टी पंचायत प्राय 70,000 ऊर्ध्व लोक निर्भर करते व्यावसायिक पेंठस्थली विषयी बजार उपरे। विषयी पेट्रोल पंप ठारू विषयी पाद चलापथ पर्यंत जातीय राजपथ अणसारिया रास्ता तहसीलदार ब्लॉक अग्निशम कार्यालय ट्रेजेरी सरकारी उच्च विद्यालय शिशु मंदिर महिला एवं शिशु विकास प्रमुख विभिन्न सरकारी बेसरकारी कार्यालय अवस्थित। मंगलवार सकाळु बारिपदारू रायरंगपुर अभिमुखे आउथबा एक घरोई बस विषयी बजार पटक आसुवा समय एक ट्रक धक्का देइथिला जगकू समस्त यात्री सुरक्षित रही। एहीपरि संध्यारे विषयी सरकारी एसएसडी उच्च विद्यालय सम्मुखें एक ट्रक ओलटि पड़ा। दीर्घ दिन धरे यही रास्तार पथचारी सुरक्षित यात्रा एक गलापल निर्माण करने दाबी हो आसुला बेले राजपथ कर्तृपक्ष नीरवदष्टा साजिशंती। जातीय राजपथ खालखमारे भर्ती होगा जो सत्वे जातीय राजपथ कर्तृपक्ष जनप्रतिनिधि प्रशासनिक निघा नहीं। परवर्ती खबर स्थानीय सरकारी संस्कृत विद्यालय परिसर में अस्थायी माउसीमा मंदिर बांठिया जगन्नाथ मंदिर मंगलवार सन्धार नृसिंह काली बेश दर्शन देती। आगामी 23 तारीख गुरुवार पर्यंत विभिन्न बेश दर्शन देवार कार्यक्रम रही बेले बांठिया जगन्नाथ बाहुड़ा रथटणा आगामी 26 तारीख रविवार पूर्वाह्न 9टारू 11टा मध्य अनुष्ठित होवार स्थिरीकृत होइछि। परवर्ती खबर
କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ ସୋମବାର ରାତିକାଳୀନ ପଇଁତରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ତାଟ ରାସ୍ତାରେ କାଳିକାପୁର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଯନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ATM କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ପଙ୍ଖା, ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିବା ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ କରଞ୍ଜିଆ ପଟୁ 4ଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ କିଛି ଲୋକ ଜୟପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପିଛା କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ହତିଆର ଜବତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲା। ସରକାରୀ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଛବିଳକାନ୍ତ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଘୋଡ଼ାଘାଗୁରି ଗ୍ରାମର ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସେଠାରୁ 24ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 7ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, 15ଟି ମନି ପର୍ସ, 4ଟି ଭଙ୍ଗାତାଲା, 15 ଗୋଟି ଚାବିକାଠି, 37ଟି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, 18ଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, 6ଟି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, 8ଟି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, 8ଟି ATM କାର୍ଡ଼, ନଗଦ 51,920 ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ହେଲେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ହୁମାୟୁନ, ଶେଖ ଆସଲମ, ଶେଖ ପିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ଶେଖ ଅଦୁତ। ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ନାୟକ IIC ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଏବଂ ଉଦଳା ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସ୍ପିଟା ଗ୍ରାମର ପାର୍ବତୀ ମୁର୍ମୁ ବୟସ 55 ବର୍ଷ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ 35 ବର୍ଷ, ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର କହ୍ନେଇଲାଲ ମୁର୍ମୁ 39 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 15 ଲିଟର ଲେଖାଏଁ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 1,550 କେଜି ପଚ ଏବଂ 125 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ASI କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ସେଠୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସରେନ ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆସ୍ଥିତ PM ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିବା 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ବୟସ 13 ବର୍ଷଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ ବଡ଼ବିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ସୁପ୍ରିୟା ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ନିଜର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ପଞ୍ଚନାମା ସମୟରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବର ଦଂଶନ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସରେ ତଳେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତକୁ ଦେଖି ସର୍ପଦଂଶନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାପା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ IIC ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ BDO ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି IIC ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫପୂର୍ବକ କଟଚାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରତ୍ନା ନାୟକ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରତ୍ନା ପଶି ବାଳିକା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ 294 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରତ୍ନା ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କଟଚାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତ 50 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ରାତିରେ 25 kV ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ରାତିରୁ ଲୁହାକାନି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30 ପରିବାର ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ
कनिष्ठ जंत्री समीर कुमार आचार्य, सुपरभाइजर मनोज प्रधान, लाइनमैन संजय नायक प्रमुख घटनास्थल अनुधान कर विषय थाना लिखित अभियोग करछन्ति। चोरी होइथिबा ट्रांसफर आनुमानिक मूल्य 50,000 टंका हेबो बोली जंत्री श्री आचार्य कहछन्ति। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद।